পূর্ব বক্তা থাকা আনি সিনিয়র লিডার যে চিনি অতি প্রসারণ প্রত্যেক বিভিন্ন ভাবে মিথ্যা কাজ ছাগল যেমন চিনি কোন চুক্তি কোন লিখিত পরীক্ষা করে যার খায় তিনি বিজেপি রবাই কেন্দ্র সরকার রবাই তিনি আসামনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মান ভাই সং দালাল খায় যাবে সং তিনি ববাই অবখলাই যাবে তিনি ত্রিপুরা লেন করে তিনি জনজাতির কোন মান খাইব করে যখন বিধানসভা থামবাই নাই চিনি যা তিনি বাগৈ চিনি ত্রিপুরা সারণী বাগৈ কেবকক সানাইব করে অবনি বাগৈ চিনি বুবাগ্রা থাকা তিনি নিজরা তো আং তিনি মা সানাই চিনি জরা কাহাম চিনি বেলাই খে সুযোগ কাহাম চিনি লগে বুবাগ্রা দङ চিনি লগে রাজবাড়ি দङ চিনি লগে 184 জন রাজা দङ চিনি হুকুম দङ তাবুক তিনি जों थामचा खालायो आगामी दिन बुबाग्रानि लास्ट फाइट जों তিনি লড়াই खालायो जों তিনি आगामी देश विधानसभा निर्वाचन सारा त्रिपुरा राज्य यात्रा सारा भारतवर्ष त्रिपुरा खारावनि फान्न बुबाग्रानि लगियो हनो जों प्रमाण खाइजानो नांनाय ताकुराव তিনি অনেকে প্রশ্ন খায়ো অনেকে তিনি ত্রিপুরা সারা প্রশ্ন খায়ো যে বুবাগ্রানি দল যে ত্রিপুরা মুঠা দাম খায় নাই ওরা সব এডিসি দুর্নীতি অঙ্কা অনেকে সব যারা বিজেপি নি এমডিসি রা অতীত তিনি কাইসানে এবং কেবল ব্যক্তিগত নিকাল তিনি সানা মুসুই আর তিনি কেবল ব্যক্তিগত আক্রমণ খায় না আর আলোচনা নিয়ে আনতে বলছে কায়াতা করো বাকি কেবল ব্যক্তিগত শত্রুরা কোন নেতা বা যিনি কোন শত্রু করে কোন পলিটিক্যাল পার্টি বা সিপিএম কংগ্রেস কেবল যিনি শত্রু করে যিনি বুবাগ্রা সাবানি করিয়া কিন্তু যে নীতিগত শত্রু নীতিগত লড়াই যে সিপিএম কংগ্রেস পাই লড়াইয়া তারপরে যে বিজেপি পাই লড়াইয়া যে অন্যান্য বিরুদ্ধে লড়াই খেলে তিনি মান খবর লড়াই খেলানি নামাই আগামী দিনটা করো কারণ যে নাইকা বিভিন্ন ইলেকশন বিভিন্ন নির্বাচন যারা মন্ত্রী প্রলোভন ফুনবে যারা তিনি এমএলএ প্রলোভন ফুনবে বা তিনি প্রলোভন ফুনবে বিভিন্ন সময় তিনি মান খায় না বেঘাত খায় নাই তিনি বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি রক্ষা করো সিপিএম কংগ্রেস রা বানা অবমাননা করো তিনি ভবিষ্যৎ তিনি জেনারেশন তিনি ফাইনান্স রাইডার তিনি হুকুম বিনষ্ট খায় নাই তিনি এই পলিটিক্যাল পার্টি সমাবনী বাবু পার্টি হিসাবে সিপিএম কংগ্রেস তিনি বিজেপি হিসাবে চৌ তিনি খানসানি মারিও বুবাগ্রানি লগিও খাইও চৌ আগামী দিনে বুবাগ্রানি গ্রেটার ত্রিপুরা চৌ সাকসেস ফেলে করো আমনি বাবু অনেকে প্রশ্ন করে তাকুরাও গ্রেটার ত্রিপুরা লেন বাহাই কেউ নাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন অবশ্যই নাই আম তিনি ওরা থানা নাকা অতীত আঙ্গ থাকা তিনি বিজেপি নি কবাই বিজেপি নি নোট পাই আং থাকা হংস ত্রিপুরা তৎকালীন রেজিসিনি অপোজিশন লিডার দङ বর্তমান কোসাম মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে ভাই গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্র তিনি আং খাইসা সভা খাইরিকা গ্রেটার ত্রিপুরা লেন কখনো মান্য হবে বিজেপি নি কাউকে তাকুরা আনি করিয়া গ্রেটার ত্রিপুরা লেন চেন মান নয় তিনি আসাম সবাই তিনি আসাম রাজ্যের সবাই তিনি মেঘালয় যদি সুনাম মানো তিনি আসাম রাজ্যের সুনাম তিনি মিজোরাম যদি সুনাম মানো আসাম রাজ্যের সবাই তিনি বিভিন্ন স্টেট যদি নাম খাইবে তিনি অরুণাচল প্রদেশ আসাম সবাই অরুণাচল প্রদেশ খাইবে কেন ত্রিপুরা রাজ্য না তিনি অধিকার নিভাবে তিনি পাওয়ার নিভাবে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মান্য আমরা তাকুরা কেউ অবৈধ মান নাই কেউ গ্রাফ হয় সামন্তাং জানাই নামাই তাকুরা তিনি কিসা কক বিশুতে আনি কক বাইরে নানি চেষ্টা খাই নাই তাকুরা যারা বোমা বুফার নাম সানা মুসুবো গত বিধানসভা নির্বাচনে আগে আং বিজেপি নেতা তৌমানি এবং বিজেপি এমডিসি অঙ্গ 5 নং সামনে কনস্টিটিউশন আছে 5 নং এডিসি আসন আং তিনি পার্টি ত্রিপুরা মুখা পার্টি পর্যন্ত পরাজিত খেলায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যত এডিসি এলাকা যত এমডিসি যত নেনাকে কবান মুম্বাই বোর্ড কপ্লাই খায়া ফাইমানি কেন তিনি এই ত্রিপুরা মুখা ফেরনা লাখবার খায় বেকাররা মিস করবে চাকরি নাই হিসাব আম তিনি সারা নাই বিজেপি পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ দিল্লি পর্যন্ত মিস করবে চাকরি নাই তারপরে কেন আজকে বেকাররা তিনি মিস করবে চাকরি নাই ভাবে কাম সব সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কর্মচারীরা তিনি ওরা কর্মচারীরা কমানো করবে না কর্মচারীরা সপ্তম বেতন কমিশনের না নয় কাম সব
রংসে নাগরিক মত করা পুলিশ কোন আসামি গ্রেফতার করে মত করা পুলিশ না প্রশাসনিক পরিণত করা অবচিনি ফল অবচিনি বিজেপি নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ তা করা আপনি বাবাই আম কিসি সা জরা বিসিং তে জরা সানানে বুঝুন তা করা বিজেপি আগামী দিন কর্মচারী বুথ মানলাম বিজেপি আগামী দিন রেগা মজুরি জমি বুথ মানলাম বিজেপি আগামী দিন বৃদ্ধ ভাতা বিধবা বিকলাঙ্গ ভাতা রবাই বিকলাঙ্গ মা বোন তিনি প্রতারণা খাইছেন তিনি 2000 টাকা ভাতা রই সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 1.5 লক্ষ পুরো বৃদ্ধ ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা ক্যান্সেল খাই নাই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেই বিকলাঙ্গ মা বাবার সেই বিকলাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন যারা বৃদ্ধ মা বাবার আগামী বিধানসভা নির্বাচন তীব্রসানে যে বাড়িও প্রভাবরানী নেতৃত্বে তিনি তীব্র থানা বন্ধ হয়ে বিজেপি তো তিনি বড় খাব এই তীব্র রাজনীতি উৎখাত করে না তীব্র রাজনীতি জাতীয় অংশের আপনারা কাজে তারপর আউনি বেশি কম খালিয়া যারা মজতন তাই হইছে যারা আর ফেলি লোক ফেলের আমরা দর্জ রুন্দি জং দিনি এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা Panda Cengmari Digi Thamai Sinai, Panda Cengmari Fasik Thamai Sinai. Come on the stage, see the first speaker. Saya bawa shopper dia, kali kita ada yang apa kau memang langsung ada di stage. Mereka gambar.
Asuk Hano, sini jaga jadi selesai mana no? পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত আমি একটা অনুরোধ সেই যুব সমিতি আমার মাস হোক এবং ফলব খাই লেখা যে মারো ঘুরে যাও তপস্যা খাইলে যে জানি ঈশ্বরের খাতেই বা যিশু খাতে যায় কৃষ্ণ খাতে যায় দুর্গা খাতে যায় কালী খাতে যায় নিশ্চয় আলাদা ধরো যার যার খাতে মা ঈশ্বর তপস্যা করে দিয়ে প্রার্থনা করে দিয়ে আন্তরিক ভাবে फायदी चीनी थिनांग नि काम नि बागै बुबागर नि तुइफांबाय जों अगेट तिबालनि सभा जतन थानसा कायै सभा खलायनि खाना ang takade senang musuh tini allu kutum pandawa sini tiprasha lukuro sini hasteni joto para bese ni tini hatta kami ni phai tini astropal mato eba astropal thungpala phai manja phai mani jeba phai maro bakto phai meya aje phai mai rang nung tama tok sana musuh eba tama message na musuh ini je phai mai rongno ang sanani nayo norok media to choli tongo youtube tongo news already aba nokhori tongka kai norok media tinai di norok singbai baksana norok parapan tongdi kami pan tongdi jasa jagaman tongdi norok buba karani logino tongo এবং নরক চিনি বুবাকেরানি ন সেংকরাক যে নরক যত্ন বুবাকের লগি তঙ্গনি जों খাখলাयो এবং নরক ন অ সবানি নখলানি বিসিংকৈ আসাবল গ্রাউন্ড नि বিসিংকৈ নন जों খাকা হাম ইয়াফার হরো সানো বেলেগ রমাইনা রাখনানি রাজ্য আমাদের রাজ্য খায় গ্রেটার ত্রিপুরালেন ত্রিপুরা রাজ্যনি এই রাজ বংশনি কাছে রাজ্য তঙ্গহিনি সারা বিশ্ব সিরি জাতনানি বানাইনা সাজানি মাথা দেতা जों साइमारो इनो बुरिनो और ट्रेडिशनल ड्रेस कानिने फाइलाइछो चिनी कानमुन बेलाय खाय ककर चिनी कानमुन बेलाय खाय नायथो ओ कानमुन बायना जों सिनि जागो बो बसंनि बर' खैनाय बुरै इनखा बसं सिनि नाय बुरै इनखा बसं बारि नाय आं बुरै रंग काबक्तानि बुजंगो तिनि जों आ बुरै रंग फायगा फैला सिंता मुंगै फाय और बुरै इनगै फायो आबनि उला हुंका हुंकाय जों खरकसानि बाहानजो आबनि उला हुंका हुंकाय खरकसानि बसाङै फायो जाबाय परिबर्तन नरक नुगुन नाखा ताबो सिनि बुबाग्रा फाय सपायजाक ताबो नरक बुसलाङो सिनि बुबाग्रा नरक बाबाक सिदाक नुगुन माने सिनि कखरंनि मांख्लिनि बिसिंदै फायखा नरक न संतुरक तुरक खायो सिनि बुबाग्रा नरक न फुनुंगानि साइतकनाय ताबो सिनि बुबाग्रा फाय सपाय क्या yang फायसिं ताबो सिस्ते साकावा कानाय नरक नुगुन मा खाना सिनि बुबाग्रा ताबो
ফাই সাফাই মানে tabung sini bubagra Brodir Kishore Manikyo Debarma tabung sini astubal thungkalo phai sapai da narang no punya makana Hai tabo sini bukuk sabda debroma dari speech jo continue khainai tabuk bai bukuro jari jar jaga asui tongdi madam the stage is all yours Hambai bubagra phaisa phaisa bubagra no khulumui angkok no manjunan Jeng beri menai jeng apai paika oh ha tirpra hao beri jeng ଅଧିକାର beri no manchai shakai jeng bisip jarati mancha beri no bisip barab razakha jeng
না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে শেষ পর্যন্ত। ওই যে মাল হলো দূরে যাও Mereka kampai sini san Gauri Shankaria no bobi nangmani kong seminari kau sini dua panok kecaru. Tapi ang sini o padawa kong narungan bagai sini borak dan san Bangsa Kumar Tripura Honorable MDC DDA ADC Bonajora Yakaro. Hai deh jeng Bonajora ya pak koroboi langsung lain sini san Bangsa Kumar Tripura no. Sini Sar Bangsa Kumar Tripurano, sini o Pandawo, Risaya Kare langsung nai. Sar sini Pandawo nana langsung o, dai o jorane yakaro. Sini Tiprasa rokno, sini o Hani besar rokno, kecari koki sana rokna bagai. খুলুমবাড়িটা যতন নমস্কার সবাইকে। যিনি 184 জনা যে রাজা, যিনি লাস বুবাগ্রা, যিনি থিনাং, যিনি ভবিষ্যৎ তীব্রাসানি বাগৈ যে গাবই সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সারা ভারতবর্ষ কাউ পীর নাই, যিনি বুবাগ্রা প্রদূত বিক্রম মানিকনের নেতৃত্বে তীব্রাসারাওনা থানসা দবনানি বাগৈ তিনি কাইসা जों বিরাট একটা বিশাল জনজমায়েত অর্থাৎ কক বড়বাই সানা থাকে লোক প্রথম পান্ডা ও পান্ডা ফাই মানজা ফাইজাক যিনি মঞ্চনি তলাবা আচকজাক ত্রিপুরা মুথানি পার্টি প্রেসিডেন্ট সিনিয়র লিডার গোসাম টাংকরা দফানি বাগৈ সামুংটাই ফাইজাক বর্তমান যিনি পার্টিনি যতনি বুবাগ্রা বা চেয়ারম্যান এবং এমএলএ গোসাম যিনি স্যার বিজয় কুমার রাংখন গোসাম তিনি এই পলিটিক্যাল পার্টি জমাবনি বাগৈ পার্টি হিনামই সিপিএম কংগ্রেস তিনি বিজেপি হিনামই চং তিনি থানসানি মারিও বুবাগ্রানি লগিও ফাইও চং আগামী দিনে বুবাগ্রানি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড চং সাকসেস খেগানি নাগা তাকরো আমনি বাগৈ অনেকে প্রশ্ন খায় তাকরো গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড বাহাই কেউ নাই গ্রেটার ত্রিপুরা
media only Tibagra ayo Lotan volunteers Tibagra ayo Lotan Tibagra ayo Lotan kita Timbalan ayo Lotan চেষ্টা কর দে Paling kecil total langsung aja Tibagra sesa kalau Tibagra ke Bajang Punia ke Tibagra ke Bajang Punia ke Langsung foto yang bisa beli. Sini Bumagra datang tamu bisa laksaman bisa laparin Bumagra Bumagra Hai tamu sini bukuk Sabda Debrama Bagi speech जो continue खाइनाय ताबुक ताई बुकुरो जारी जागा आसुकी तंदी मैडम the stage is all yours খাবারে তাবো পাঁচ পাইতে গেলে কতক্ষণ লাগে Amboi Bumagra Paisa Paisa Bumagra no kulumui Angkok no manjunan Hajani ma phate ta kulumui Jeng buri nui nai Jeng asai phaika Oh ha Tirpra hao Buri nui jeng odikar Buri nui mantai shakai Jeng bisik jarati manta Buri nui bisik baram rezaka Jeng abana kejama manchuk nai Dia masih nasib nai Jeng chai mano Jeng kuno chorkar phaini Congress ইজ্জত রক্ষা করে ইজ্জত পাই সিরিমিনি খেলা থমো ভিয়াবা বুড়ির বসং আয়ো লথন আয়ো লথন লং লে Media only Tibagra ayo Lotan volunteers Tibagra ayo Lotan Tibagra ayo Lotan
cakar deh. Hari kita dokter lawan sampai si Bumagra, saya sakalo, Bumagra ke, Bajang Bunia ke, Bumagra ke, Bajang Bunia ke, Bumagra. Yang bisa nih, langsung foto yang bisa nih. Sini Bumagra datang tamu bisa langsung bisa laparin. Bumagra. Bumagra. Hai tamu, sini buku Sabda Debrama, Bobby speech जो continue खाइनाय, tamu kai buku Jari jaga asuri tongdi, madam, the stage is all yours. Ambil. Bumagra Paisa. Paisa Bumagra no kulumui. 다음에 아빠 পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে শেষ পর্যন্ত ওই মারো না ঘুরে যাও না আমি একটা অনুরোধ সেই যুব সমিতি আমার মাস হোক এবং ফলব খাই লেখা যে মারো ঘুরে যাও তপস্যা খাইলে যে যে জানি ঈশ্বরের খাতেই বা যিশু খাতে যায় কৃষ্ণ খাতে যায় দুর্গা খাতে যায় কালী খাতে যায় নিশ্চয় আলাদা ধরো যার যার খাতে মা ঈশ্বর তপস্যা করে দিয়ে প্রার্থনা করে দিয়ে আন্তরিক ভাবে খাইয়ে তামা তিনি রাজারা ফান্ডিলে এবং তিনি সাংবা যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবার চলো মানানি নো চলোতে আশীর্বাদ প্রত্যেকটা বুড়িরা কারণ যিশু খ্রিস্ট বলনে আচার মানে হক নেই স্বয়ং পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ বলনে আচার মানে বোমানি হোসেনি রাম বোমানি হোসেনি বুদ্ধ বোমানি হোসেনি রামকৃষ্ণ বোমানি হোসেনি পৃথিবীও যত বড় বড় মহাপুরুষ বোমানি হোসেন আছে তিনি আজ মারো তপস্যা খাইদে প্রাণ খাইদে যাতে চমচিনি সাইব মান মানাতে যাই হোক সময় কম এবং বেশি ছাড়িয়া তিনি তো সারাইব তোমা লাস্ট একটা স্লোগান নিরজতায় নীরবে সাধো আন্তর শোনায় গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের নিরক্ষে জন্মসিদ্ধ অধিকার বুঝিকা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের সাথে জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের আমরা এটা আদায় করবই করবো জয় হে যত লোক সংখ্যা বুবাগ্রা আয়ুনাথ মিডিয়া আয়ুনাথ Malaysia hambai cini sar Gauri Shankariya no bobini nangmani kongres saikna rekha cini do phanok kecarai. Tabo ang cini o pandawa kok narunani bagai
जरा याफारो हाइदि जों गना जतना याफा खरबोय लामसलायनाय जिनि सार हंस कुमार त्रिपुरानो Sini Sar Hangso Kumar Tripurano jeung Cini O Pandawo Risaya Farai Lamsabnai Sar Cini Pandawo Lamsago Dai O Jorana Yafaro Cini Tiprasarokno Cini Ohani Pesarokno Kecarai Koki Sanarokna Bagai खुलुमबायखा जतन नमस्कार सबाइके दिनै जिनि 184 जना जे राजा जिनि लास्ट बुबाग्रा जिनि फिनां जिनि भबिष्यत त्रिपुरासारनि बागै जे गाबै सारा त्रिपुरा राज्य থেকে সারা ভারতবর্ষকে পিরনাই যিনি বুবাগ্রা প্রদূত বিক্রম মানিকনি নেতৃত্বে ত্রিপুরাসারাवनो थानसा दबनानि बागै खाबन टाकुकते बखुसन रखनो बखना है नै त्रिपुरासा लाइव फिया बना रख लाइव बथाय रजनाय किसान यागलो न रख डायरेक्ट सिनी YouTube चैनल त्रिपुरासा न्यूज़ YouTube चैनल नाय माने न लाइव ते किसान यागलो नाय तंग रख त्रिपुरासा न्यूज़ न रख YouTube तो है दे YouTube फाइदे त्रिपुरासा न्यूज़ ने बिसिते न लाइव नङै बानाय तांकरा दफानि बागै सामंताय फाइजा दिनै এই पलिटिकल पार्टी समाबनि बागै पार्टी हिनाङै CPM कांग्रेस दिनै BJP हिनाङै जों दिनै थानसानि मारियो बबाग्रानि लगियो फायो जों आगामी दिनै बबाग्रानि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डजों साक्सेस खायनानि नागाय ताखरो आमनि बागै अनेके प्रश्न खायो ताखरो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड बाहाय खेवनाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड अबयसय एवनाय आं दिनै सारानांगौ दिनै आं साका दिनै BJP नि गबाय BJP नि नोट बाय आं साका हंस त्रिपुरा तत्कालीन राजसिनि अपोजिशन लिडार दङ बर्तमान गोजाम मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देवनि नेतृत्वे गलाघाटी विधानसभा केन्द्रआव दिनै आं कायसा सभा सायनिका ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड कखनो मान्या अब BJP नि गावसे ताखरो आनि कौया ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जों माननाय दिनै आसामनो सबायो दिनै आसाम राज्यनो सबायो दिनै मेघालय যদি सुनाम मानो दिनै आसाम राज्यनो सुनामय दिनै मिजोराम যদি सुनाम मानो आसाम राज्यनो सबायो दिनै दिनै विभिन्न स्टेट যদি मान खाइके दिनै अरुणाचल प्रदेश आसाम सबायो अरुणाचल प्रदेश जों खाइके केन जों त्रिपुरा राज्यनो दिनै अधिकारनि बागै दिनै पावारनि बागै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड माननाय आंनो ताखरो जों अबयसय माननाय जों गोरा खाय सामन्तां जानाय नांनाय ताखरो दिनै आं दिनै किसाखौ बिसिंतयानिखौ पायरनानै চেষ্টা खालायनाय ताखरो যারা বোমা बुफारावनो आं सानाम जुगो गत विधानसभा निर्वाचननि आगेयाव आं BJP नि नेता दंमोन এবং BJP नि MDC आव 5 नং सामरो कन्स्टिट्युएन्सि दिनै 5 नং एडिसि आखनो आं प्रार्थी नगय दिनै पार्टी त्रिपुरा मुथा पार्टी न पर्यन्त पराजित खालाय सारा त्रिपुरा राज्यनि যত एडिसि एलाकानि যতनि MDC नि যতनि नायखे गोबां कुबाय बुट कप्लाय खालाय आं फाइनालि केन दिनै ए त्रिपुरा मुथा फाइनालि नांगौ ताखरो आं रनो दिनै अबल कौन किसा किसी सानि को बिसिंति आं रनो दिनै परिष्कार खायनानै नायो ताखरो BJP पार्टी जे बरौना बाटपार खायो BJP पार्टी जुमला BJP पार्टी गरीबराव प्रतारणा खायो BJP पार्टी कर्मचारीराव प्रतारणा खायो BJP पार्टी बेकारराव मिसकलराव चाकरी नाही थागो आं दिनै साना नायो BJP पार्टी त्रिपुरा प्रदेश या दिल्ली पर्यन्त मिसकलराव चाकरी नाही ताखरो केन आजकि बेकारराव दिनै मिसकलराव चाकरी नानि बागै गावसागो सारा त्रिपुरा राज्यनि कर्मचारीराव दिनै कर्मचारी गोबां दंखना कर्मचारीराव सप्तम वेतन कमिसन रिना नय गावसागो कर्मचारीराव भोट आदाय खायो
বুঝাবো তাকুরা অবংকা বিজেপির সবকা সাথ সবকা বিকাশ অবংকা বিজেপির গরিবকে উন্নয়ন খাইবানি তাকুরা বিজেপির গরিবনি বাবু কিছু খলাইয়া বিজেপির কর্মচারী নিবাই কিছু খলাইয়া বিজেপির বেকার নিবাই কিছু খলাইয়া বড় দালাল খলাইয়া গত বিধানসভা নির্বাচন বৈতরণী পার্ক খাইনি বাবু বিভিন্ন জায়গায় যুবকরা মোবাইল ফ্রি নেই বৃদ্ধ ভাতা রানো তিনি বৃদ্ধ ভাতা 2000 টাকারই নেই অমহায় প্রতিশ্রুতির গই বুড়াই রানা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বেটি সুরক্ষা যোজনা নারী সুরক্ষা যোজনা বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতির গই বুড়াই রানে পটলা কথা করাও আং সানাই বিজেপির মহিলা রানে বাগাই বুড়াই রানে বাগাই মহিলাদের জন্য কিচ্ছু করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বরংশ আমরা দেখলাম এই দীর্ঘ বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি এই 5 বছরের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের মা বোনরা আমাদের মহিলা বোনরা তিনি বুড়াইরাও সারা ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রী নিপুষা থেকে শুরু করে এমএলএ নিপুষা তিনি বড় বড় বিজেপি নেতা তাবট নেতা কেদার বাহিনী বাইক বাহিনী নারী নির্যাতন জিরো থেকে শুরু করে 60 বছর বৃদ্ধ পর্যন্ত তিনি রেপ খাই জায়গা তিনি বিজেপি সরকার নিয়ে আমলো আম তিনি থানায় বিজেপি পার্টি কোনো বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও নিয়ে বড়কে সারা বেটি তাকাও বেটি পাকড়াও বিজেপি ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बेटी तकाओ बेटी पकड़ाओ बरं बेटी से नाइत्रो बुरे रंग से नाइत्रो तुम ताकरो पुलिस कुना आसामी ग्रेप्तार खलाई मिया ताकरो पुलिस ने प्रशासनिक परिणत खलाइका अबचिनी फल अबचिनी बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास ताकरो अबनि बाबु आ किसी सा जरा बिसिंग ते जरा सानानि मुसु ताकरो बीजेपी आगामी दिन कर्मचारी ने बुथ मांगलक बीजेपी आगामी दिन रेगा मजुरी रंग बुथ मांगलक बीजेपी आगामी दिन वृद्ध भाता विधवा विकलांग भाता रबाई विकलांग मा बोन रबाई তিনি প্রতারণা খাই যাও তিনি 2000 টাকা ভাতার গই সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 1.5 লক্ষাধিক পুরো বৃদ্ধ ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা ক্যান্সেল খাইর নাই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেই বিকলাঙ্গ মা বাবারা সেই বিকলাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন যারা যারা বৃদ্ধ মা বাবারা আগামী বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা সানি যে বাড়িও প্রবাদরানী নেতৃত্বে যে ত্রিপুরা মুঠানো পড়তে গই তিনি বরাবর সব এই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎখাত খাই না ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি অংশের মা বোনরাও কাজে তাকুরাও আং তিনি বেশি কৌশলিয়া নেরানো যতন তাই হইছা যারা আরো ফাই মানলো ফানেরানো নর ধৈর্য রুন্দি চং তিনি এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নেপাবই মানো চং তিনি ভূবাদ্রানো লোকের নামে নামলাই ভূবাদ্রা তিনি বাবই রাম থেকে শুরু করে তিনি বিভিন্ন তিনি শক্তি তিনি দিল্লি থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বাবই কষ্ট করে তুমি চং যত ভূবাদ্রানো লোকের নামে বাবই ভূবাদ্রানি শক্তি না ভূবাদ্রানি মহারানা তিনি এই জনসভা লোক কুকুর আমদাতে বিশিং করে চং যত সামনে চং যত চুবাদুর চং যত হিলে যত তাকুরা নাম করে যত পয়সা মাইনা ভূবাদ্রা আয়ু লক্ষণ কেন্দ্র যত যারা তোলা তোমার তিনি যারা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে চং যত পয়সা ভূবাদ্রা চং খুলমং ইয়াফা নাই যত নরক হিনে যে তাকুরা যত খাইবে না দে রেডি বুবাদ্রা বুবাদ্রা ত্রিপুরা মুঠা বিজেপি হটাও হামবাই যত না बेलाय के हामबाय सिनि ऑनरेबल एमडीसी अंशु त्रिपुरा सर न ताबु তিনি এই পলিটিক্যাল পার্টি সমাপনী বাবই পার্টি হিনাঙ্গ সিপিএম কংগ্রেস তিনি বিজেপি হিনাঙ্গ চং তিনি থানসানি মারিও বুবাদ্রানি লগিও ফাইও চং আগামী দিনে বুবাদ্রানি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সাকসেস খেগানি রাগা তাকরো আমনি বাবই অনেকে প্রশ্ন খাই তাকরো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড বাহাই খেও নাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অবশ্যই নাই আম তিনি সারানা ভারতীয় আঙ্গ শাখা তিনি বিজেপি নি কই বিজেপি নি নোট পাই আং শাখা অংশ ত্রিপুরা তৎকালীন রাজ্যের অপোজিশন লিডার তম বর্তমান কাসা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নেতৃত্বে ভাই গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্র তিনি আং কাইসা সভা সাইনিকা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কখনো মান্য বিজেপি নি কৌশে তাকর আনি কইয়া গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সে মান্নাই তিনি আসাম সবাই তিনি আসাম রাজ্য সবাই তিনি মেঘালয় যদি সুনাম মানো তিনি আসাম রাজ্যের সুনাম হয় তিনি মিজোরাম যদি সুনাম মানো আসাম রাজ্যের
বিভিন্ন স্টেট যদি মান খাইকে তিনি অরুণাচল প্রদেশ আসাম সবাই অরুণাচল প্রদেশ খাইকে কেন চং ত্রিপুরা রাজ্য না তিনি অধিকার নিবে তিনি পাওয়ার নিবে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মানে আমরা দেখো চং অবশ্যই মান নাই চং গ্রহ হয় সামল টাঙ্গনে নাঙ্গাই দেখো তিনি কিসা কও বিসিংতে আনি কও পাইরানি চেষ্টা কই নাই তা করে যারা বোমা বোফার নাম সানাম সুবু গত বিধানসভা নির্বাচনে আগেও আং বিজেপি নেতা দংমানি এবং বিজেপি এমডিসি হয় 5 নং সামরো কনস্টিটিউশন তিনি 5 নং এডিসি এখনো আং প্রার্থী গই তিনি পার্টি ত্রিপুরা মুথা পার্টি না পর্যন্ত পরাজিত হয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যত এডিসি এলাকা নেই যত এমডিসি নে যত নাকি গোবাং কুপাই বুট কপ্লাই খাই আং ফাইনালি কেন তিনি এই ত্রিপুরা মুথা ফাইনালি নাম কথা করো আংরণ তিনি অপরাধ কিসা কিসি সানি কক বিসিটি আংরণ তিনি পরিষ্কার ফাইনালি নাই তা করো বিজেপি পার্টি যে বরুণা বাটপার খায়ো বিজেপি পার্টি জমরা বিজেপি পার্টি গরিব রকমের প্রতারণা খায়ো বিজেপি পার্টি কর্মচারী রকমের প্রতারণা খায়ো বিজেপি পার্টি বেকার রকম মিস করবে চাকরি নাই থাকো আর তিনি ছাড়া নাই বিজেপি পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ দিল্লি পর্যন্ত মিস করবে চাকরি নাই থাকো কেন আজকে বেকার রন তিনি মিস করবে চাকরি নাই পাবে গাঁও ছাগো সারা ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী তিনি কর্মচারী গোবাং মতন করা কর্মচারী সপ্তম বেতন কমিশন ঋণা নয় কাউ সবাই কর্মচারী ভোট আদায় খায় তা করে গরিব রান্ন রেগানি মজুরি 340 টাকা ফাইনাল নয় তিনি গরিব রান্ন রেগার শ্রমিক রানে ভোট আদায় খায় যখন বিজেপি সরকার ফাইকা তিনি রেগা কাম খায় না যারা রেগার শ্রমিকরা বরফ পর্যন্ত তিনি দিনে 2 বার তিনি ফুটু মা বুঝাবো তা করে অবংখা বিজেপির সবকা সাথ সবকা বিকাশ অবংখা বিজেপির গরিবকে উন্নয়ন খাই মানে তা করো বিজেপিরা গরিব নিবাবে কিছু খাইয়া বিজেপিরা কর্মচারী নিবাই কিছু খাইয়া বিজেপিরা বেকার নিবাই কিছু খাইয়া বড় দালাল খাইয়ে গত বিধানসভা নির্বাচন বৈতরণী পাল খাই না নিবাবে বিভিন্ন জায়গায় যুবকরা মোবাইল ফ্রি নেই বৃদ্ধ ভাতা তিনি বৃদ্ধ ভাতা 2000 টাকা নেই অমহায় প্রতিশ্রুতি নয় বুড়াইয়ের আমরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বেটি সুরক্ষা যোজনা নারী সুরক্ষা যোজনা বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতির গই বুড়াই রাউন্ডে পকড়া কথা করাও আং সানাই বিজেপির মহিলা রাউন্ডে বাগাই বুড়াই রাউন্ডে বাগাই মহিলাদের জন্য কিচ্ছু করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বরংশ আমরা দেখলাম এই দীর্ঘ বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি এই 5 বছরের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের মা বোনরা আমাদের মহিলা বোনরা তিনি বুড়াইরাও সারা ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রী নিপুষা থেকে শুরু করে এমএলএ নিপুষা তিনি বড় বড় বিজেপি নেতা তাবট নেতা কেদার বাহিনী বাইক বাহিনী নারী নির্যাতন জিরো থেকে শুরু করে 60 বছর বৃদ্ধ পর্যন্ত তিনি রেপ খাই জায়গা তিনি বিজেপি সরকার নিয়ে আমল আম তিনি ছানাই বিজেপি পার্টি কোন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও নিয়ে বড়কে সামনে বেটি তকো বেটি পাকড়াও বিজেপি নি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াকে বেটি তকো বেটি পাকড়াও বরং বেটি সে নাইত্র বুড়ি রঙ সে নাইত্র তম তা করো পুলিশ কোন আসামি গ্রেফতার করাই মিয়া তা করো পুলিশ না প্রশাসনিক পরিণত করেকা অবচিনি ফল অবচিনি বিজেপি নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ তা করো অবনি বাবুই আর কিসি সাতরা বিসিংতে যারা আমরা ছানানি মুচু তা করো বিজেপি আগামী দিনে কর্মচারী নি বুথ মানগলা বিজেপি আগামী দিনে রেগা মজুরি রঙে বুথ মানগলা বিজেপি আগামী দিনে বৃদ্ধ ভাতা বিধবা বিকলাঙ্গ ভাতা রবাই বিকলাঙ্গ মা বোন রবাই তিনি প্রতারণা খাই যাও তিনি 2000 টাকা ভাতা রবাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 1.5 লক্ষাধিক পুরো বৃদ্ধ ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা ক্যান্সেল খাই নাই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেই বিকলাঙ্গ মা বাবারাও সেই বিকলাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন যারা বৃদ্ধ মা বাবারাও আগামী বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা সানি যে বাড়িও বোবাগ্রানের নেতৃত্বে তিনি ত্রিপুরা মুথানো বন্ধু হয়ে বিজেপি তিনি বরফ সহ এই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎখাত খাই না ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি অংশে মা বোনরাও কাজে তা করো আম তিনি বেশি কক ছাড়িয়া নেরানো যত না তাই হয়েছে যারা আরো ফাই মানজ ফানের নরক ধৈর্য রঙ্গি চং তিনি এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নেপাবই মান চং তিনি ভূবাগ্রামের লোকের নামে নামে ভূবাগ্রা তিনি বাবই রাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন তিনি শক্তি তিনি দিল্লি থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বাবই কষ্ট করে তোমার চং যত ভূবাগ্রামের লোকের নামে বাবই ভূবাগ্রামের শক্তি না ভূবাগ্রামের মহারানা তিনি এই জনসভা লোক আমরা বেশি করে চং যত সাগর চং যত চুবাচুর চং যত হিলে যত তাকুরা নাম খায় যারা যত পয়সা মাইনা
bukai jong dobo kaisa buba brana jong khulumung ya phanai joto norok hinai de theinai de takuro joto khaimbai na de ready bubagra tipra আসলে কেমন বিশিং জয়সুক টাকা তোমো বিশিং হাবৃদি হামবাই নর কিষান থারই আর কিষানি একে বাই কালে নাই বড় কিষানি জানি আসলে কেমন বিশিং জয়সুক টাকা তোমো বিশিং হাবৃদি হামবাই নর কিষান থারই আর কিষানি একে বাই কালে নাই বড় কিষানি জানি আসলে কেমন বিশিং জয়সুক টাকা তোমো বিশিং হাবৃদি হামবাই নর কিষান থারই আর কিষানি একে বাই কালে নাই বড় কিষানি জানি আসলে কেমন বিশিং জয়সুক টাকা তোমো বিশিং হাবৃদি হামবাই নর কিষান থারই আর কিষানি একে বাই কালে নাই বড় কিষানি জানি আসলে কেমন বিশিং জয়সুক টাকা তোমো বিশিং হাবৃদি হামবাই নর কিষান থারই আর কিষানি একে বাই কালে নাই বড় কিষানি জানি আসলে কেমন বিশিং জয়সুক টাকা তোমো বিশিং হাবৃদি হামবাই নর কিষান থারই আর কিষানি একে বাই কালে নাই বড় কিষানি জানি আসলে কেমন বিশিং জয়সুক টাকা তোমো বিশিং হাবৃদি হামবাই নর কিষান থারই আর কিষানি একে বাই কালে নাই বড় কিষানি জানি আসলে কেমন বিশিং জয়সুক টাকা তোমো বিশিং হাবৃদি হামবাই নর কিষান থারই আর কিষানি একে বাই কালে নাই বড় কিষানি জানি আসলে কেমন বিশিং জয়সুক টাকা তোমো বিশিং হাবৃদি হামবাই নর কিষান থারই আর কিষানি একে বাই কালে নাই বড় কিষানি জানি আসলে কেমন বিশিং জয়সুক টাকা তোমো বিশিং হাবৃদি হামবাই নর কিষান থারই আর কিষানি একে বাই কালে নাই বড় কিষানি জানি আসলে কেমন বিশিং জয়সুক টাকা তোমো Mani mani nayo, almost sini one soup mani. Sini orasung kemono, sikon training ni kemono, saya sarani, kuno dofano saya sarani, amoni bagaya, di pramotha amotui kok saya, kuno political party ni birudhe saya, kuno dofani birudhe saya, dharma ni birudhe saya, amongka sini buagrabai yak torjak Tipra Motha Thangai 72-73 বছর নাম রমইনে থাকাই Tipra Sarok Femlok দেখা Satok দেখা Bebat Trajaka তিনি Tipra Hani Baithangi Hani Kuna Kunabo যিনি বড় সাধক জাগো বিতক জাগো রেপ খাই জাগো যিনি जों मोनसा सामोमिया तांबे मानिया बायथांनि हावो যিনি बायथांनि शासनिया बायथांनि हावो बायथांनि शासन যিনি हा যিনি शासन अमो যিনি ना हाबो जों माननाय संबिरा कंपनी मानुषे जों सारो आमोनि बागै आं नरगनो देउइसा Tipra Mothani ingoi hamjakmani याफारै ani kok samungno मोनथाबनाय अमरनि सिगां जत्र जों थानसाख्लायै खरां बिसानाय जिनि हा नरकनि जिनि शासन जिनि हा जिनि शासन आं बुंनाय जिनि हा वाइथा जिनि हा जिनि हा जिनि हा जिनि मोनथाय 만나난나이 지니 만타이 만나난나이 지니 만타이 만나난나이 Tipra Motha long live YTF long live Tipra Women Federation long live
TISF long live, Buagra long live, Jotana Khuluka Hambai. Belekhe hambai chini sar Chittaranjan Devarmano, belekhe nangmani kok jengno saikna rakha. Min bege han hai jeng yafa kharabe anu bhai phangke. Hambai tabu kok kisanarna bage ang jara yafa nai chini TDABC ni borom genang sar Jagadish Devarmano. Sarno tabu ko jara yafa ro kok kisanarna bage. Ang chini volunteer rokno ready tongna bage koyo. Bono chini o dayojo disaya phare laksakna ni bagai sar Jagadish Devarmano phai tongo tabu jotona yafa kharab lai bono lamsak lai no phai di jotona phai ke yafa kharab lai no tai chini o panda o ching bono Risaya Farai Borom Yafa Lainai Sar Nawa Jarana Yafarero JJ Mani Kena Sangairo Wallet Untung Money Bag Untung Cabi Untung Kamera Hood Untung Je Manairo Keba Cinaro IM Komor Kolai Sanaro Yafari Faidi Je naitung nai buhaino bina harono na faidi Jotonano Chabani Hambai Yafaro Tini Tipramotabai Kabokja Kasha Kotor Lukukutram Panda Estabal Bakarabo Ono Puyano Tipramotani Chairman His Highness Bubagra Tinini Chief Guest Pachim Bangoni, Hamro Sikkim Party President, the former captain of Indian football, Boromgram, Bachon Bhutiaji, President, the promoter, Chief Executive Member of ADC, Tajoto Yebro, Damsoa Achuktongai, Borom Ganangok, TWF, Tripura Women Federation, Kendra Committee, President Tai, Bini Logisong, YTF, YTF no Bubagra Bishas Kraye, Tinini Mo, Lukokotom Panda, Amano management Kanani Hinoi, Daito Yafaja, YTF Ronoba Ampuya, Shanot Januga, Bari Pore, Tipramothani Joto, Warriors, Dharmanogami Civil, Sabrumni, Joto Amchani Final, Boko Kaham, Tako Kaham, Chatra Jubok, Karmachari, রাজ্য আরক্ষা দপ্তরনি অফিসার স্তর কর্মীবৃন্দ রাজ্যনি দায়িত্ববান বিভিন্ন সাংবাদিক মিডিয়া পার্সন আগরতলানি সদী নাগরিক বৃন্দ ছাত্র যুবক সকলকে তীব্রবাধার পক্ষ থেকে অশেষ অশেষ আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। Bubagra Sawa, Banglabai Kisha Shadi Hinai, Bubagra ni permission Nawai, Banglabo Kisha Sanai, Koporopo Kisha Sanai, Tahura Bukuro, Kopto Korok Sanananglia, Tawak Jot Toti Prasara Buan Chukta,
Mohao Tangani Hukai, Hasakaro, Tangi Tangani Kaisano, Lama, Molamanka, Pito Greta Tipralen, Tipra Haskelo, Achievement Kaibaya Chantara, যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা হাসকেও তেইকাছা ত্রিপুরা এবং এরিয়া বড় খবই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন খাইবাছা জোড়া চীনে ওরা থাঙ্গানি কোনো লাভ করে বলিভাবে আজকের এই সমাবেশ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের পক্ষে পৃথক ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে যতক্ষণ না পর্যন্ত ত্রিপুরায় নতুন করে আলাদা ত্রিপুরাসানের জন্য গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড গঠন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা প্রথার লড়াই থামবে না। আমাদের এই লড়াইকে কেউ রুখতে পারবে না। চিনি মত চলানো কেন কাশুইবে না। মত চলা ত্রিপুরা সাত পেশানি চলা মত চলা লাইবানি চলা মত চলা হানি পেশা ত্রিপুরা সাত থাঙ্গানি চলা মত চলানো চান সাকসেস পাখা যায় জোড়া কাইসা ত্রিপুরা হাসতে কংগ্রেস সিপিএম অন্যান্য জাতীয় দল বিরোধী খাইবারি পড়াবো ত্রিপুরা সাত চবাক রায়ে ন্যূনতম তাও ত্রিপুরা রাজ্য 49তম সংবিধান সংশোধন ক্রাইওয়ে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করেছে আপ্লুত অনেক কলায় তাবক অনেক সুদা তাবক অনেক বরফ চিনি বরফ আগুকা মজর তার কোনো কেউ না করে পাড়া পাড়া ছাত্র যুবক কাজাক বড় পোশাক কাজাক আম তাবক লাস্ট কোপ ফাঁসানো ছাড়াই তিনি আরো ফেলেন ছাত্র যুবক কর্মচারী বিশেষ খাই ঘুরিরক তাই শিখরারক নরকাইশালক ননি পোখাও স্লোগান ত্রাণসানি পাড়া পাড়া নো স্লোগান পেরিয়ে যেতে নো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নো রেস এই স্লোগানটি সারা রাজ্য শিখরারক জবাব লেখা কেন্দ্র সরকার কম্পেন নয় বাধ্য নয়। আজকের এই সমাবেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবশ্যই পৌঁছে গেছে। এই সমাবেশ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই সমাবেশ রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট একটা সমাচার পাঠাচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুভব করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপুরাসাদের অস্তিত্বের স্বার্থে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কিভাবে ত্রিপুরায় চালু করা যায় এই বিষয়ে ভাবতে হবে। আশা খাই না কিনারক সারাই দেবকমান দমক আসলে অংশীদার দেবসা হায় হায় অবফাইনাই বলেই বদল শিখরা বদল ছাত্র যুবক কর্মচারী যন্ত্রণার ভয় ফেরা জমানি চিবাই ইয়াফারের আলকঙ্গ মোথাক্কা ত্রিপুরা মাথা আয়োগ লক্ষণ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড জাতির মানাঞ্চল বদগ্রা আয়োগ লক্ষণ খোলকা Jagadish Debarma, Boromnang Chairman TDLD Sano Beleke Hambai, Nangkuk Manikok Sini Dopharong ni Bagai Saiklang Mani Bagai, Ang Tabuk Jaraya Karnai, Kisakok Narong Nani Bagai, Chiniti Pramothani President Boromnang Sir BK Rangkolno. Sarno Lam Soko Chini O Daezo, Tai Jaraya Karong, Kokisa Narong Nani Bagai. Jeng Jotonu Simon O Chini, Vijay Kumar Rangkol Sarang Bini Sikla Jarana Yaparjak Dophani Bagai. Bini tabuk ni o cakra umur no bocini do pani bagai ya hari tongo. Hai dikai cungja to na ya pak khorok lagi bono langsung lagi no. Sar Vijay Kumar Rangkol bono cini daezo lamsoko kai ang risaya hari bono cini o pandawo borom ya hari bagai ang cini volunteer no koi.
저토노 한바이 쯔바이 다이티니 제 파이나이 하차 상판이 저토노 카카 तिनी चिनेहु मीटिंग ने त्रिपुरा मठाने प्रोग्राम कोयना चलती चेयरमैन महाराष्ट्र प्रद्युत किशोर मानिक को खा काम रिवो तायरो TTADC ने चेयरमैन CM डिप्टी CM EM MDC Dr. MDC, MLA, ex-MLA, ex-Deputy Speaker of the Assembly, Taitiniro Guru Mothani, Okra Chakra, Youth Wing, run a tremendous labor by Tini organized Taimanka. Kita berkawang personalities kamu. Sini Meghalaya ni, Assam ni Kainai, berapa jengkau kau tapi juda artis lo, joto nak kau namun jera sok kaya kotongko, sini khabar mute namaro, biang berapa naik yang itu tongka, betero khabar kenapa? Kaya bro, Mia Sinoro kay Tuka, Ugrauno, ang Banubok Nawo, may muy janari rogo, subida, karoy, o kujan na ibotongo. This is the part of life of struggle. I came across years together, remaining most of the time without food, without accommodation, without security. This is a part of struggle life for downtrodden people. Let me also say in broken English, because we in Tripura have to accept the situation roll on our body against our own will. Today, we are so blessed and grateful for the inspiration which had come from our beloved Chairman, Tripura Motha, Maharaj Pradut Kishore Manik of his only one slogan of Thansa. The Thansa is oneness. Unity is there, unity also, united there, but oneness. In oneness, we have no differences. Today, if my tooth is pain, entire my body is pain. My tooth say, I cannot go. The entire body cannot go. This is an example I have learned from someone who also suffered from the minority people in the world. We have read, we have witnessed, we physically, practically, we have suffered numbers of days, and we were humiliated. We could not stand up. It should not be mentioned like today's, where the people who were fighting for years together, if they are taken backward, it could be a curse for our present generation. So we require blessing from Almighty God also. Whatsoever you worship, it may be you, Muhammad, any other goddess of your own scripture, you have to go faithfully. Unless you are faithful and you are dedicated, practically, physically, it is very, very difficult. It is a remote to achieve your goal. Today, I wish, as we have come across various difficulties, at the point of death, no medicine, no treatment, when we have to walk several miles together,
without transport. Sometimes we have to hide ourselves, disguise our body from the attraction of the intelligent people. We have to do so many chances, so many activities. Therefore, kini ang jotono koinani muchungo, mainly the younger, the youth, you are the future. Narao na chini future. Narao kaham ke chini aim object na narao sinay lang na. Most of the time, you are striving above your elders, above your senior. It is a mistake. It is a mistake, I tell you. Whatsoever you have to do, you must do very humbly. Unless you understand, you respect your cause, you will be a failure. You will have no achievement in life. And one more appeal to all the young people. How many of us are free from drugs? The drugs itself have exploited our future. The drugs has exploited, damaged our career, especially in the Northeast. In the Middle India, there are crores of people. You don't identify if there are 10-20 lakhs of drugs addicts. But in Tripura, in our ADC area, we are quite small in numbers. We can easily identify the drugs, peddler, drugs, people, those who are destroying our future. Now many young men, women, they are involved already. They are unable to come out of the drugs addiction. Therefore, the youth, I even threatened the government in 1968-69. I announced in the Tripura, we have Tripura Sena. The Tripura Sena, I have trained almost 600 people. For 15 days, in some jungle, we have almost 160. The balls of rice we have consumed. What I told them is, we will tell the state government, unless you pass the constitutional right, constitutional safeguard of the 6th schedule of the Indian Constitution, then the Tripura Sena will have its separate parallel government in the state. We will take Home Department, we will take Revenue Department. Abo ang 68-69 Rajya Sarkar yung Tripura Sena kain puro, abo yung humki mari. Yung apuro pray 2,000 Tripura Sena kaka. Training mari kachang. Chanani, tonani, jato kong training liway, tongnani ro, koksanani ro. Nijani senior ro, Salman wani ro. Sini Buma Bukta no hamdang nani bagay. Sini Amano, I love you mother, hinani ro. Ini sini sikra ro. Maharaj Paika, 100% Maharaj Bolivo. Kintu, Naramu Tamu Dadi, Doti, disobedience. Tayo Naramu Kuno, Lain Kurayong Klay. Chief Omaya, after Rajya Sarkar, Nitin Chakravarti was the Chief Minister. We straightly told the Governor that we will be bound to force parallel government, parallel administration, taking the whole and revenue. So the state government was included. They could not take decision. They have invited numbers of negotiation. We said we have only one. We need survival constitutional. About the about population wise. What is your future? What is my future? Now to the honest on your face, it is a Juan road. Seek the Claimero. Your future is dim, your future is zero. Whereas I have a Alam na ako na, sino ako ka, sabon ko sa mga naiya. Bobay, logay-logay, pagod, hatot, babato, no?
You have to study, you have to review your future and your fighting style. Tini narami samungbai youth tini hazar perai mula sarai student torkomachari বিভিন্ন section of life of tini discipline narau hai naratra. This is also a proof. You have to continue with the same discipline, same system. When you stay for Karni party, thank you. So I am asked to conclude my speech. Once again, I thank everyone. Although our time is constrained, I thank everyone. God bless you. Have safe return to your own house safely. God bless each one of you. Thank you, sir, for your valuable speech. Officer Hai short item by Digital Media Communication Unit. Any item that you have, please. Aku dari Kabupaten Kusau, kamu Digital Media Communication Unit ni dipromotkan gan song first launching kamu launch kali ini. Sering kai kunjung kekeruk kai jodoh lo omno kisah kenapa ini?
Thank you. Elai Hangbari, Payako, among Get a Diplomat, song number 1, Long Sanka. Hai. Second number song, Amna Mahino, Long Style of Unison, our Borno Paro. Yama Hobby, Takura.
song no sabi klanai rogno sini buku Ruby Munasing sini takut sekang Debroma dai maring Debroma no hai boli bagaya big round of applause manai sini kita tipolen manai ini sai karangka sini bubaga zoto takut tai buk sono hasar kana awak lani je bisiro bhai musi doro lama khula tongko bisiro hamane jeng tai srapsa duka nyawai satu nyawai tai srapsa bisiro tonglai gangkai belai satu nai hai Zoto Patara tongai takut kai buku sono bisino faide bubang lapok sarani tai chalia tabu we have been waiting to listen to Narozotor Saimano tabu kok sanai jinibus kalo the resurgence of indigenous people Only to you, sono sai kenari nai, botai ke buya, but one and only, sini, Deputy CM, Oliver Sar, Yamakarate. Bono buhainu, sini volunteer, bukuk song. Lisa Baikai Lamsokti. Jotono balai hambai ini Chini Astabulni historic Moreniwan Quilano Bobakrano Kulumungya Padai Ani Bokter Bonan Jengnan Muchungo Ambaya Paru Chini Oro Pai Manjak Painai Warum Nana Baichung Butia Jino Tei Chini Jotto TTADC Chairman, Chief Executive Member, Honorable Executive Members, MDCs, Chini Party President, Sir Bijoy Kumar Rangkoloban, very special thanks in Muchungo. Tei Chini TWF, YTF, DISF, the Warriors Zone ko Kaimangan Painai, Achal Sampani, Bakute, Bukuk Songlokro, Ani, Jovan Chibaya Palai, Antini Kok Kisano Sanai, Takukro, Dinuje Mato, Zen Astabol Moidano, জনসভা খাই দङ মো আস্তাবল ময়দানখা চিনি মহারাজা রকনি করাই খামানি নখলা ও করাই খামানি নখলা 3 বছর চিনি মহারাজার খরম কাউলে কটক হিমানি আওয়াজ তাকো চিনি খুনজো দङ দাখুগ্র Chini Bubanga Son, all of the Himmel, Koranim Himmel Bahai, Dabu Puchini, Bukumbo Jim Paido Dakugo. Here Dini, more stable Moidan no, Sami Vivekananda Moidan Sami Shikai. Zero, Pastor November permission Naimani, Jorosova Kainan Babe.
চিনি পারমিশন গ্রাহ্য খাইয়াই বরফ চিহ্ন পারমিশন রিলিয়ে আছে শুধু অবয়া ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ফাইনালি বুনু মুরমু আয়াম নরম গুহা কবর কবর বাই গা দুই বরফ মাত্র চিহ্ন পারমিশন রিলিয়া যেমন নরক মুখনা বিভিন্ন জায়গাও যখন স্কুল তান্নানি বাকি সাইট দङ সাইট ফর স্কুল সাইট ফর সিপিএম সাইট ফর এসএফআই মানে হয় সাইট ফর বিজেপি হিনার উপর কাল দন মানে হাইতে আবনি বাকি তিনি চিনি মঞ্চ পর্যন্ত উল্টানি মাথাঙ্গা চিনি মহাও ডাকুগড় চিনি কোর্ট থেকে নিয়ে মোস্ট ময়দান যখন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খাইনান নাইপুরো जों जबरो चिनिकाय गावनो थाइ मांला खनै तारपरे चिनि कप बिकिया बरो स्वामी विवेकानंद मयदान स्रामगा किन्तु पार्टीने जेरै काकुगो जों जदि थामसा दंगै ग्रेटारटि प्रलेम तुबै फैगै चिनि हारो केबो सेगि माया ये हायो जों बिगि दंगै बिनि बायदि चिनि थामसा नांगौ काकुगो जों थपथाना दंगै दिनि आरो गोबां बरो Dini mas gading na nayay, tabong pubarag munilay do. Bubagra pradut kishor, bola grega tipralen tuy man nay de, grega tipralen সম্ভব নাই de. A borogo, agi kay komre thini thogok jago, tabu kay chi thabay rebayga. Ram Pradoji, Reboti Mohanji, Patalji thabay ga borok. অমিত শাহজি হুমায়ুন সিংকে তিনি খবর চালিয়ে দেব এবং আজ জিরক সাওয়াগে যদি এডিসি নির্বাচন বিজেপির এডিসি দখল খাইবাকাই অল টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খামুংনে আরাম পদজি সংসারান মুচুঙ্গো দফা মিনি বিজেপি ফাইবাবাই ইয়োগো দফা কলর মানি মিনি বিজেপি ফাইবাবাই ককরে যদি গরম হাইন কখায় সারা ভারতবর্ষ যদি তিনি বিজেপির সরকার দেব কোন রাজ্য যদি বিজেপির সরকার গরিঙ্কায় বড়গারো রাং রহরিয়া দেবা তাই তিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ রে এডিসিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি হয় এডিসিতে টাকা দেওয়া হতো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আমরা স্যালারি দিতে পারবো না এই কি তাদের সুশাসন যারা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন করছি আজকে আপনারা প্রশ্ন করুন যারা মিথ্যা কথা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে 26,800 কোটি টাকা এডিসি কে মাত্র তারা 619 কোটি টাকা দিয়ে বলছে আমরা আর্থিক নড়িচড়ি করছি যারা আমাদের একটি ব্লকের সমান পয়সা দিচ্ছে না তারা কি করে আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে জনগণ এক নয় 50 বিরুদ্ধে জবাব পারে নাই বর্ণ মাফ ফুরুক নাই যে বিজেপি রাউতা খাইয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ণ থকক বাংলা বিজেপিরা যদি মনে করে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আগে সিপিএম পার্টি বলতো আমরা ইনার লাইন পারমিট দেব ত্রিপুরা রাজ্যে 1993 সালে পার্টি সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে টিপ্রাসাদের ললিপপ দেখিয়েছিল তারা বলেছে আমরা যদি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পারমিট চালু করে দেব 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে বামেরা ইনার লাইন পারমিট চালু করেনি শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে ভর্তা দিয়ে চাল দিয়ে ডাল দিয়ে শারীরিক বরফ বিতরণ করে টিপ্রাসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে আর তাবুক বাহানো বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নামক তিনি রিয়া দাখুক এইমসের মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায় 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে এইমসের কথা তো বাদ দিন মহকুমা লেভেলও তিনি বড় হাসপাতাল চিকিৎসা নভাবে থইতম শুধু জিবি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে আইএলএস হাসপাতাল ধামচিন বড় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ খাইয়ে তিনি আরো বরফ থিলেই বানানো দাখুক
আমু কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা? সকাল বেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে, বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন, প্রাইমারি স্কুলে একজন করে মাত্র শিক্ষক আছে, কয়েকশোটি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে। এটা কি আপনাদের সুশাসন? যারা প্রতিকারে সুশাসনের কথা বলছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন, যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে, সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে, তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত, বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে, পুলিশ এফআইআর নিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও যেন বিজেপি ক্ষমতাও থাইকায় ফিক্সড পে আর ওয়ার্ড কামারিছিলি নাই। কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ফিক্স পে দূর খাইনা তো দূরে থাক, যারা ফিক্স পে কমপ্লিট খাইয়ে 5 বছর লাই থাকা বলছে ঠিক মতো তিনি বেতন জায়গা মদে সুশাসন, তিনি বাগাই দাখুরক, তিনি বুবাগ্রহ ভাইজাত, যিনি আলটিমেটেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের, যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ, আপনাদের আস্তাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই, আপনারা যখন নোয়াখালী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত, তখন ত্রিপুরারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে, ত্রিপুরারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে, ত্রিপুরারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে। আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে, লুপ্ত প্রায় আমাদের ত্রিপুরা ছাড়া যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলে, তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং বুবাগ্রার দল সাম্প্রদায়িক। আমরা সাম্প্রদায়িক নয়। আপনাদের বলছি, যদি এই এজেন্সিতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে, অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি ত্রিপ্রাসাদের রক্ষা করা যায়, তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি, বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে, আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না? আপনারা কেন এই পারে আসলেন? রংধারিব প্রশ্ন। আপনারা সেই পারে থেকে যেতে পারতেন, আপনারা কেন এলেন এখানে? তাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলছি, আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না। মদ চিনি হাত ও চিনি শাসন বাংলায় অবশ্যই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং এটা কেউ বিরুদ্ধে না। আর সুশাসনের কথা বলবেন না। সুশাসন ছিল তা সাথীদের, যিনি বরফ তিনি রং হয়ে যাবেই গেল কোন বিচার করে, তিনি ওরা নরক ভিডিও নাই খেলা বাইচুং পুটিয়া দিয়ে ওরা চুপচাপ তিনি মকল পর্যন্ত তিনি মুক্ত ইচ্ছি কোনা মুখা বিন গানা চুবে ত্রিপ্রাসার বুঝাগো রেড খাই যাবো এফআইআর পর্যন্ত না থাকিয়া নিনি বিন্দুলাল চাকমা বিশ্বজিৎ দেববর্মা আমার বুধার চাকমানি ওরা আগরতলা শহর মুক্তি স্বরূপ যিনি ত্রিপ্রাসা তিনি বেতন হারা থাকলে পর্যন্ত রোড বাই সেবা চাগো ওর তাও কমছে যিনি মহারাইতে তিনি বানিয়েছে যিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নামে। আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি। যিনি ধান দোকান বাগে তাকে ও হাও যদি বসাই দোকানি গায় যিনি বাগে যিনি আলাদা স্টেট হুড নাম নাই বোবাগ্রানি মুক্তই বোবাগ্রানি করন্তে তীব্রমথা ওয়ারিয়ার সঙ্গে আন্দোলন মচবা দিল্লিও তিনি নরেন্দ্র মোদী যিনি কুঞ্জব থাকি সঙ্গে নাই মোদীজি আরো 17 তারিখ ফাইনাবো দাবো তিনি বাগিয়েছেন 12 তারিখের খা আবন বাগিয়েছেন যিনি চবা যিনি ধানসা जों दिनै आस्था बल सक्सेसफुल खायै जों जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी फुनुक मांखा ত্রিপ্রাসার আগরতলা ভাই হাত লেখা দিনে আছে এবং 2023 নির্বাচনে
Tiprasarok pajaglia BJP dong, Kongres dong, CPM dong takurok जों Tiprasarok খুমানি ছিজাগা আমাদের আর কোন পার্টি কিনতে পারবে না আমরা টাকা খাবো না আমরা গ্রেটার টিপ্রালেন চাই যিনি শাসন কায়েম খাইনাनै মনে বাগিছে जों ভোট নাই তাকুরক बिनि बागै आंखौ कलक सालिया যিনি যত ফাইনাই ওয়ারিয়ার সঙ্গ গ্রাম গ্রাম থাঙে গামি গামি থাঙে যিনি যত বাকুক দি বুকুক সঙ্গ তিনি যারা ফাইবানিয়া রোগো তাকো কি প্রামথাও যারা যুগদান খায়া গা তাকুক দি বুকুক সঙ্গ কমরেড রোগনো রামপদজি সঙ্গ রেবতীজি সঙ্গ জি ইয়াগারে কি প্রাসাঙ্গা সঙ্গের গাইতে তে প্রাসাঙ্গ গাইতে তে প্রাসাঙ্গ যে থামসাঙ্গে যে গ্রেটার টিপ্রালেন তোবনাই তাকো তে বুকুক যতর পাইফায়া হামায়া পারে আমি কোগা মরণ মথাকছিরে টিপ্রা মথায় গ্রথ বুগাগ্রাই গ্রথ Belai ke hambai. Jadi sarno, tahu cung hai. Tai kaisa ko. One more speech, one last fight. Ini jono, terus kang paisai kena. Sini, one of the most popular leader, Tiprahari. Sini, Takubokra. Memar Kumar Jamatia. Now Simon Obasamo. Sir, please come on the stage. Pokok sangat segar. Sini suara bersa. Ini kaisa announcement to. Halo. Kaisa important saklai mo. Ambasa Noimal ni Kagra Moni Tripura ni Khoroksa Chinoro Okra Chakra Chini Stage Untologo Puni Dol Kamasagai Achuki Tongka Puni Logesong Village Committee ni Chairman Nipendra Tripura Jadi Okran Nai Tongkagai Stage Untologo Puni Logeno Fai Dolok Lana Bagai Angkoinai Take a announcement Nepal Mondo Tripura ni Khoroksa Borok ni Pars Kamasak যদি বকেবো পার্স মানি তকাকাই আ পার্স ন চিনি থানি খাই জমানি ফানে বাকি কয়নাই পার্স বিসিং রাং 500 টাকা দङ তাই ফুটো কাংসা দङ যতন হামবাই দরক হামনা তংবাই উইলানো জি হাজাল ছামপানি ভাইনাই Jadi rada fani, 20 to fani takut buhuro, angborongno, ani bukhabai, ani paifaya, pagla hambai maro. Ani সকল কে দূর দূরান্ত থেকে আগত আমরা ভাই বোনেরাকে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ ও নমস্কার জ্ঞাপন করছি। তিনজন যতনে সাইমানো অবকাইসা সেকেন্ড রেলি দুইবার আউটজন গ্যাদারিং খাইকা রেলি খাইকা উইলানে সাই ও সেকেন্ড রেলি সবচেয়ে কঠোর সবচেয়ে কবাম সেংলুখা উইলানা হামবাই রগো Cini habu bagra, cini produk isu manik ke bahadur no, cini nograi, baikun bukiaji, cini football player no, cini bikar angkol, orang mana bikar angkol, Jagadish Devarma, cini Deputy CM, Puno Chandra Jamatia, Animesh Devarma, Deputy CM, cini Dachitto Devarma. Itu to IM, MDC, agensi kani, Presiden, Rural Devarma, Sopra Devarma muri ini bodol nih, itu tanano, ani pagi khatma hambaya baru. Jeng saya mana, jenis state gun mana ni bagai, kedal raja
ni bagai senang uthanca ang aibok sama tanggo cinta fani bisingo tanggo fano ini punno raijo separai state no onek orang handio tanggo ini piaba ini moras netrite moras tui phangbai ang khadago shot karago 80% sini Kepala negara di mana hamda utama, apa jenis perman? Sengkawan terdapat, sengketal hastam mana hanggai, kepala negara kepala mana hanggai, sengkamu terdapat, jenis tamu terdapat, angka dawa, jatah jenis terdapat, punya sengkamu terdapat, sengkansa, unity. সবচেয়ে প্রজেক্ট ইউনিটি নাম হচ্ছেন আমাদের মধ্যে একতা 2 নম্বরটা হচ্ছে স্যাক্রিফাইস ত্যাগ স্বীকার বা খাইছে খানসা স্যাক্রিফাইস ত্যাগ স্বীকার বা খাইছে যেগুলো ত্যাগ স্বীকার খাইবেয়া স্যাক্রিফাইস খাইবেয়া শ্রমটি প্রাণ মানিয়া চিন্তা ভাবো ত্যাগ স্বীকার বা খাই নাই sacrifice ba khai nai nang ka thui mari nai nang ka phasi ma ta nai ka chang chim to pa buthang gat nai ta kaisa chini bisiya dang ham da ba tong nai love ham da ba kri kai prem kri kai sung than thang maya sung nang ka thang ta sung nang ka bhalabasa prem hamzah ma tong nang ni bisingo hamzah ma kri kai sini to pamu samjak ya tak jenis paling important seng takwai takut bukhwai bukhok seng mana kan lain lain forgiveness sini bisingo hamzah ni bisingo hamzah ni bisingo seng nakar ni balai kokotor forgiveness lai kokotor jeung mana ka lain lain sini bisinga walai mana pulai mentolai mana homai mana কিন্তু মানুষ মাত্র কোন ফাইলো orang masyarakat pun fail sini ubul lo jeung mana ka lain lain ani takut lo ani bukhok lo jeung mana ka lain lain forgiveness jeung nakar mani krihingai sini to phamu samjak ya jeung mukti maya takut bukhok ang mutu maka ang sai pharo ang silong thang silong porego আমরা চুক্তিনে বাস করে जों ट्राक गाय थां ट्राक लुनो गाय थां जों 500 जन चराय बदरपुर पाइबाय मेघालय हा थांनाय न हदिपुर 11टा समाव खर जों चेक खाइबाय का पुलिस जों ट्राक खाइ थांगो बे चेक खाइबाय का खर ड्राइवर बरो चेक खाइगा ड्राइवर बरो रां सांगा Tang saka, daya babu, kita pak, daya suwo, ada yang dapat dah, kolak dah. Beda Google, edisi ada Google, amra tax dia dapat tax. Kita ni berapa? Koto tax ni, kolak ni, wansa daya bersuwo, amra tax dia dapat tax. Edisi ada tax baru. Orang baru, aku nak berkat kerja. Di berapa hari no? Di situ anggulan. Siapa kata mau hayang dia? Nengkang ni mereka lah aku. Di sini dia tangkai. Orang baru, tax baru. Bijam tangkai tax baru. Di sini dia tangkai hak tangkai. Sini orang kai. Di berapa orang kai? Pulang muda. Sini medisi, orang medisi, orang berlai tak. Prai 20 bosor sekarang, ang bekat langka, anu bekat tak rukuk. Aku berkorok,
फाइनाय 2-3 मास परे इलेक्शन नांनाय जोंनो बर' दिनाव फाइनाय रां लुक फुनुनाय साख्रि लुक फुनुनाय न' बिनाय हाय बिनाय जोंनो फाइ लुक फुनु फाइनाय ताखौ बुखौ अबजिनो अधिकार न' रांनायनि न' तांगिनाय साख्रिनाय बर' सानाय साख्रि जिन अधिकार कांग्रेस खायबो साख्रि मोननाय सीपीएम खायबो मोननाय बीजेपी खायबो मोननाय ताव दिनै आईपीपी खायबो मोननाय कथा खायबो मोननाय ताव दिनै सरकारनि 20,000 खुंथायफोरा ST साख्रि बेगेन पोस्ट दङ 20,000 दिनै राय दिनै अधिकार lawan kaham minat tidak ada, kui kaham minat tidak ada, no kaham pangan tidak ada, zakir tidak ada, oh tidak mantu isi. Sejauh hari ini nak jawab sini. Sudah kamu tahu, lup hai. Siapa kaya kemana? Biji kaya kemana? Apa yang jawab? No, oh tidak orang. Tadi tadi, raung tadi, oh tidak mantu. Anu mata kubu kau. orang sama-sama kanjang mereka sini bihisam mahamba lainnya mana lainnya sacrifice makanya tiap makanya mungkin itu angka kau sini marah semetete sini aikon sini habu badan ini bori metete bori bidar sibo bisitu biasa sini nahor pun sini goal oh sukses naik mana naik okok sayang hadai itu nak hambai turun tak Balik ke hambai, tabu sih. Sini orang paisa putiasa kacaran sekarang. Sini digital media and communication unit ni, naik kaisa special item taku. All documentary films on the struggles of the Bruce. The struggle of the Bruce in Tripura. Belai dan Kumar in documentary. Cuma orang ni personal lebih, kerana le cuma khatam ya. Cini buru jati semua mode, cuma senang le ha. The Druze have suffered the most. They have gone to Mizra where they are not looked after as first citizens of the state. Requested Mr. Amit Shah, I met him 3 times on this, and I told him that please keep the poor people in our own state. 3,000 Druze refugees from the relief camps in Tripura blocked roads between Rostra. The royal sire W.T. Burman is visiting the displaced Druze who are continuing to indefinite and road blockage, notably W.T. Burman has should be given financial package. The poor people should be given land with pattas and land also to do the agriculture. So the poor people who are going to be settled should be settled in clusters with schools and primary health centers. The poor people should be given money to construct a house. আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের সমাজ যদি তৈরি হয় আমাদের কাঞ্চন যদি তৈরি হয় সেটা আমাদের স্বাধীনতার কারণ
परमिशन लिया था, हम लोग का जवाब दिया हम लोग का ग्रुप को बाहर निकालने के लिए। आज अगर अपना ग्रुप को त्रिपुरा में रखना है तो क्या हम 1-2 ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले? जब बांग्लादेश हम लोग त्रिपुरा होता हम लोग से परमिशन लिया हम लोग को गारंटी दिया है, लिख के साइन करके दिया है। अब आप अपना गारंटी पूरा विशेषकर महाराजा त्रिपुरा का भी मैं अपने हृदय से बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इसको आज हमारी कम्युनिटी को 600 करोड़ का पैकेज मिला है। इसके लिए एक मैसेज गया कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। Belai mereka hambai, selesai mau, bubara tongkai, sini bebak jeng manai, geta tripolen manai, geta tripolen mangka, seng bukatan tongai, hari selasa lelia, tahu masuk bermulia kormayai, seng sini baitang butia sanuri hingai nai, and I request sini former MLA Bisuketu Sanamo, sini Baicang Butia Sanmo, Lam Sogoi, sini volunteer Subai Bana Risari Hui Banas Tesu Tumani Bagoi. Bajang Butia long live. Bajang Butia long live. Bajang Butia Tini Mega, Tini Masketer Lam Sogo. Bajang Butia Ayok Lothom. Bajang Butia Ayok Lothom. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं छोटा भाषण रखूंगा, लेकिन जो भी बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आज इधर सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूं। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबागरा और त्रिपुरा मोर्चा के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूं। बुबागरा को मैं 25 साल से जानता हूं। इनका राजनीति में होने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबागरा आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं, पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबागरा राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है, त्रिपुरा के लिए कर रहा है। त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया है, काफी नेशनल पार्टीज ने आकर चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनाएगा, त्रिपुरा मोर्चा चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बुबागरा त्रिपुरा मोर्चा सभी त्रिपुरा सभी कम्युनिटी जितने भी जनता त्रिपुरा में है सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितने साल से देख रहे हैं नेशनल पार्टी अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चला, आप चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता
सिक्किमीज भी हूँ। तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चा ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके सब भाषा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलकर लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, मुबारक जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है, तो मैं 2023 के बाद मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे वादा किया, गारंटी दिया, वचन दे दिया कि 40 में से 40 जीत रहा है। अब मैं पूरा आप लोग 2023 के बाद एक त्रिपुरा में रीजनल पार्टी होगा, क्योंकि मैंने भी जब लास्ट 3 साल से मैंने एक अपना पार्टी दोस्त लोग मिलकर सिक्किम में किया, हमको सिक्किम पार्टी वो भी रीजनल है। क्योंकि रीजनल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि रीजनल पार्टी ही आपका राज्य का, आपका इश्यूज, आपका दुख का, आपका सुख का रीजनल पार्टी ही देख सकता है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप लोग सब एक साथ मिलकर एकता होके सारा त्रिपुरा मोर्चा को 2023 में जिताएगा। इसके साथ साथ मैं सबको धन्यवाद।
सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाऊं, सब लोग बैठ जाओ। अचुक्ति अरे गुंडा छोड़ा दे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आज मुबागरा थोड़ा शांत से बोलेगा, लेकिन थोड़ा बोलेगा, दिल का बात बोलेगा। आप लोग सब बैठ जाओ। आ चुके, आ चुके, आ चुके। जो रास्ते में है वहां में दुश्मन को भाई दी, भाई दी, भाई दी, भाई दी, भाई दी। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है। बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो? अंदर आओ भाई दी, सब इनको लेकर अंदर आओ। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है। भाई दी, भाई दी। सब लोग आ जाओ। Ang kuila no narok no खुलूं मास कालिया फारो खुलूं का। यहाँ पे बहुत लीडर्स हैं, डेप्यूटी सीएम है, अपना बीके रामखोल है, चेयरमैन जगदीश बाबू है, ईएम्स है, एमडीसीज है, बुरुई बदल है, वाईटीएफ है, मोथा का लीडर्स है। मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूँ। चिबाई अफरो आज अस्पताल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाईचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं। बेराई बनाई ना हम भाई बाईचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा। ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रद्योत माणिक्य बुबागरा, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। यहां मैं आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा। यहां में मीडिया भी है, मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है। भाईचुंग, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में
आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है 75 साल का। 75 साल में हमको क्या मिला? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं। आज अगर कोई तिपरासा को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है या फिर बैंगलोर, वेलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है 75 साल में? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि गुसाने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए। क्या हुआ? क्या है वजह? एकता नहीं। एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं। आपने वीडियो देखा, कई साल तक को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना, एमएलए बना, मंत्री आया, तिपरासा को क्या मिला? क्या मिला? यहां में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटा है, कोई बोलता है चलो उल्टा है। मैं सच बात बोलूं? सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं? पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से तिपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है, 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं, तो लोग बोलते হবে না, 10,323 टीचरे কেউ দিন আপনি সাহায্য করতে পারবো না। कोशिश तो कर रहा हूं, दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ चाकरी पावा जावे, रेगा 340 टाका रेगा होवे। क्या बोला? मिस कॉल करो, चाकरी पावा जावे। 7 पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि तिपरासा बुकुम्बारा लोग अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों डिनाई करता है? हमने आपका अधिकार डिनाई नहीं किया, क्यों? और हमारा ही नेता लोग आज
मेवाड़ ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल हम मंत्री था। ऋषिकेतु वहां पे मैंने था, धनंजय यहाँ पे मैंने था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है। पावर संविधान के पास है और वो संविधान हुकुमबारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगरतला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है, आपने एक बार अलायंस करबे कि करबे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक पे, अगर जिष्णु काका के संग कहीं खाना खाया अलायंस हो गए, एयरपोर्ट पे किसी से मिला अलायंस हो गए। अरे भाई, अगर आपको अलायंस करना है ना तो गुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख पिपरासा को कुछ दे दो, गुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप भानसा का पावर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया, आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले एक प्रद्योत मानी के तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का, हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया। ये परिवार ने गेदू मियां और शुजा के लिए मस्जिद बनाया। यही परिवार ने हमें बुद्ध मंदिर बनाया। आप होता है प्रद्योत, मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के पिता को देखकर, किसी के भाई को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। पिपरासा कहना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हाथ में आज हानि पुसा नीचे। आज अगर हमने ग्रेटर पिपरालैंड डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो वो ना केन डिमांड करे, टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ? सो रहा है, वो काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए, ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया है। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगालीज हैं, आज भी यहाँ में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं, आज भी यहाँ में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से ईडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये त्रिपुरा का कल्चर है, हम लोग वायलेंस नहीं चाहते। ऐसा राजनीति
सस्ता राजनीति है। हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप अब, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं, वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। तिप्रा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंबारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। उबागरा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं। और आपको बेच के तिप्रासा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरण विक्रम माणिक्य का आत्मा को बुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तिप्रासा को कुछ देखेगा। और यहां में मीडिया लोग कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, सबके सामने बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब छोड़ दिया। मेरा मां 78 का है, अकेला कलकत्ता में। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया, आज भी यहां में अकेला हूं। आराम से दिल्ली में, कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहां में आपके साथ, आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया। आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं, क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब तिप्रासा को, पुरुई को, बुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, यहां में एमडीसी से, ईएम से पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने दोफा के साथ धोखा किया ना, आपने दोफा के संग धोखा किया, तिप्रासा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर चला। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। जीतेगा तो सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो, हारेगा तो। लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा, वन लास्ट फाइट, वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा। पूरा जिंदगी, सिर्फ 2 महीना बाकी है। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिप्रासा के लिए फाइट करो। हमारा तिप्रासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग। जमीन है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है, पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग तिप्रासा लोग ये करते रहे? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया। कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलते हैं यूथ, अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, ठंसा लाओ। पहले तिप्रासा बनो, पहले जमतिया, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोई, काइपेंग। त्रिपुरा नहीं, पहले तिप्रासा बनो। 20 का 20, चकमा, मौत, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा।
राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है, और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहां में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ, मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है वो ठीक है, हमारे तिपरा सा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है, उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिपरा मोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिपरा मोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है, ये तिपरा मोथा 13 लाख तिपरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रमादित्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिपरा सा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिपरा सा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। तिपरा सा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थानसा का मतलब क्या है? थानसा का मतलब है एकता। अगर आपको थानसा चाहिए ना, तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? सुनो यहाँ, एक मिनट यहाँ, हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं। हाँ, आपको करना है, सबको सुनो, एक मिनट क्या बोलना, सबको सब लोग एक उंगली, एक हाथ लो, ऐसा करो, 2 उंगली लो, 3, 4, 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थानसा बोलते हैं। सब खड़ा हो जाओ एक बार। मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो, और सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड के लिए अपना हाथ, अपना तिपरा सा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकंड। कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना? शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकंड तक अपना हाथ के लिए सोच सकता, कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है,
ऐसे ही करके अपना हाँ के बारे सोचो, 2 महीना तक ठानसा रखो। 2023 में तिप्रासा हिंदुस्तान को दिखाएगा, वी आर रेडी टू फाइट। चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। अगर चीनी हाँ, चीनी शासन चाहिए ना, तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुंग बड़ा कारनार का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहां से यहां चीनी हाँ, वो पीछे में आवाज नहीं दे रहा। चीनी हाँ, चीनी हाँ। अब यहां से चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, दोनों बराबर है। अब यहां में सब तिप्रासा के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चाबागान, सब लोग एक आवाज में चीनी है, चीनी है, तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। धन्यवाद। खुलूंगा bisa announcement ko Boromgarang Khogendra Tripura, Boromgarang Khogendra Tripura kamamani chini stage ukologa phaisok paika boni logesa Ramesh Tripura na kainai chini stage garao phai bono na phaina bagai जो तो फाइनल रखो बधाई बधाई ना हम पहले लो नरकनी मालखुम सा लोग नहीं रखना नरक कोई साजादी जे आसिक मालखुम दो इसा लोग नहीं नागिया फिर कहीं ना नगो का हक कहीं शौकीना नहीं डांगाई अब ने बागे जो तो मालखुम सा लोग नहीं रखना बस उनको जे फिर कहीं ना मालखुम सा लोग इधर नहीं बागे Jadi malkhungmu kami tertongai borok konsini malkhung saungai rokno kari overtake khayawai terus khai jot tonano terus khai thanane bagai sel komite dingrai koizaro Saptom Kumar Jamatia ni mani bek mankha jodibo Saptom Kumar Jamatia Korang khanai tongkhakai stage sakao phaiai ani thani buni parsna talangna bagai ang koinai Saptom Kumar Jamatia ni mani bek mankha ani thani phai sok paitya Saptom Kumar Jamatia na koinai stage saka phaiai ani thani pars talang thana bagai Punichara Mosami pars tamasak mankha Buni pars bohaino ani yago Buni jon mosam je pars kemasanai ani yago phai buni pars na phai bagai koinai Shisudev Tripura
Buni driving license, type parts, Manka, Mr. Sisu Dev Tripura, Kona Koinai, Buni parts, driving license, or Iste Saka Paina Bagai. যত ভলান্টিয়ার সব বিভাগে কাছে সাকলাইব আন্তরে যত ভলান্টিয়ার সব যত চিনি ও পান্দাও ফাইনাই যত পর্যন্ত চিনি ভলান্টিয়ার সব কোন কমানি বাগাই যত না सक्सेसफुल कंसाइनमेंट इंटरनेट बिना किसी रुकावट के प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करे। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों